Hello, welcome back to my channel. Moi ajibe ekta duita kotha ami laga babana ki thakise itia present laga naga situation te aro Nagaland te ki hoigina ase naga manu logote ki hoigina ase itu ami laga babana itu olop share kuribole mon ase itu to sot manu bi janine thaka laga kotha ekta itu ase holebi moi laga mon te ki thakise tate itu naga manu logote olop itu share kuribole mon hoigina aji to yete ahigina ase moi olop din ekun video kami upload na kurigina ahi jaise eta reason to hole to moi kobole na thaka laga itibe eta thakise aro ekta reason to hole to mobile network bi bishi bia eko upload kuribo na pare download bi kuribo na pare laga eta time itu thaki ase itu nimite moi eko na kurine hineka thaki jaise kuma manu babi na thakibo pare itu laga chari dise na ki hoigina holebi moi itu chare laga itu na hoy moi to pare tak to naga manu laga unity naga manu kinaga hoile bal hobo hole hoigina itu babana moi laga babana itu kan share kurigina ahibo mogan idia saise hole naga manu sot mon milibole time hoishina ki moi naga babi ase aboni kami sob itu dikhi ase jani ase government of India to naga manu logote ki hoigina ase itu bi mogan itu sob jani ase ekta point to hole to radar system itu naga manu laga mati de itu hali bole ta khan itu itia sanction kan paisa itu kami sob kuri dia laga itu dikhibo pare ase aru itu to holo to futsoro laga jagate glory pit hoigina ami laga hometown ase tate halibo kogina bishi charcha kurigina jalaga itu dikhibo pare ase bishi organization itu kami itu against kura laga makan itu bi dikhibo pare ase aru political groups itu kambi kombai itu against kurina thaka laga itu bi dikhise holebi itia 30 plus organization naga political itu thaka itia tat bi itu iman dikhibo para nai moi mistake na hoise hole to khali duta itu political groups itu he against kura laga itu dikhibo parise NNC FGN aru itu nikis sumi NSN itu kanye itu radar installation to itu na hobo itu kitebi itu halibole na dibo ko laga khali itu dikise dosara khan to ki kuri ase moi rukhi takise so all political parties khambi itu against koribo na ki hoina moi rukhi gine takise holebi ite tak khali duita itu political groups itu he against kori gine thaka laga itu dikhibo parise moi beshi din itu rukhi takise kile mane manu ki kuribo holebi study kuribo lage study kuri gine ki hobo lage itu kan media te hobi newspaper te hobi kote hobi itu spread kuribo lage laga eta ase holebi itia to hole to moina par ho jaise study kuribole takan to time par hoise na ki bia ki bal itu kan to sob jani loise na ki hoina moi itia babi ase holebi itia tat bi kali duta political group se itu against kurina thaka laga itu kitibi na hobo holaga itu dikhibo parise ekdom mondu pese eta sai pele saise hole to naga manu laga mati morong kure ase hole hosabi naga manu ke morong kure ase hole itu to bishi eta dangor laga point eta ase bishi manu bi itu radar military defense radar itu ki ase itu na jani ne thakibo pare first pele to hole bi ite to hole to sob jani loise itu ki hobole ase ki laga consequences ki laga result itu olawale ase magan itu jani jaise radar hole to eta defense strategies itu hi kobo nagi jodi manu laga enemy khan laga bomb enemy khan laga jet fighter itu kan thuria laga eta ase dur bara thuri gine takan itu maribo pare laga itu saman eta ase aru magan itu saigina ahise hole kilometer thousand itu thuribo pare laga eta ase itu ase hole to bishi radiation bishi height hobo nagi moi itu babi kina ase bishi kilometer itu thuribo para itu hole to radiation to bishi height thakibo ami laga hisab te ina ho nimite itu biodiversity aru mokhan laga nature itu kan bishi biya kuribo aru mokhan laga jaga futsoro itu hole to itu bishi manu bi itu jani ase
vegetables aru ki khan bishi bal thaka etu khan bi dikhi ase hole bi etu khan halishe hole etu khan bi effect hobo pare laga ekta ase aru etu glow pic takan etu install kuribole jaga to hole to ekdom bal jaga eta tourist laga jaga eta ase etu khan bi mokan hilibo na pare laga etu khan bi mokan jaigena sabo na pare laga time ahi jabo aru etu khan laga area te bishi manu bi etu kheti kore laga etu bi dikhiছে hole bi etu khan halishe hole to mokan tate jabole bi na pare laga time ahi jabo ekdom strict hoi jabo etu nimite etu khan bhabana kuribo lage laga etu bi ekta ase aru dusara to hole to ekdom danger ekta ase mokan etia sob etu dikhi ase war chulina thaka middle east te pote raider thake etu khan fresh attack kore laga mokan etu bi dikhiছে etu nimite jodi war shuru hoise hole to first raider kote thake etu hi maribole ase etu nimite mokan laga normal life etu khan bishi effect hobo pare laga ekta ase etu nimite naga manu khan etu khan mon di kine mokan etu fight kuribo lagi ase mokan etia bara etu khan fight na kurise hole to pichete install kure pichete mokan etu khan hatawale bishi diktar hobo kila mane etu khan military laga power bishi etu dangor ase rather etu khan to halishe hole to aru ulai kina jabole to bishi diktar hobo saman choto moto na hoy bishi dangor bishi dam laga saman ekta ase etu nimite naga manu khan etia suku kulibi mokan unity unified kuri kena etu khan fight kuribo lagi ase naki sob manu bi ekta kuri kena etu power military power etu khan to fight kuribo lagi ase naki koi kena moi etu bi eta koi ase etia Nagaland te halia etu to ami laga hisab te ko matala bi nai naki mokan etu Myanmar takan logote to enemy 10 man to nai naki mokan friendly country ase etia saise hole to mokan etia saigena ahise hole to etu Arunachal Pradesh Sikkim etu khan te halibo lagi laga eta ase kila mane etia laga situation to hole to China aru India to hole to ekta 10 man nishina thaki ase etu nimite he tate jaga khane halibo lagi laga eta ase etu bar etu radar system install kuribole thaka to hole to eta Jammu and Kashmir aru ekta Nagaland etu thakise Jammu and Kashmir to thik ase Pakistan logote 10 man thakise olebi Nagaland logote ekta bi 10 man thaka etu mokan laga border boundary te ekta bi 10 man thaka etu dikhibo para nai olebi etia mokan laga mati de halibo koine ola laga etu to ekta plane ase ekta pre plane thaki ase takan etu to naga manu etu bujile bishi bal hobo aru etia naga manu bujibole bishi high time hoise naki etia southern naga jaga de saise hole situation thik na hoine thaka laga etu dikhibo parise etu laga jamila to 2023 bra shuru ho laga ase poila to mokan ekun na choy holebi etia naga aru etu koki etu bi shuru ho laga etu dikhi ase mokan etia etu mon mili kine etu kan bi fight na korile etu kan bi defense na korile defend na korile pichete mokan laga mati khan bi juja juji aru bishi digdar hobole time bi ahibo etia sot manu jani ase etu Manipur te situation kinaka ase moi na koli bi apudi kan bi etu kan sob jani kena ahi ase situation bishi bia hoi kena normal life etu kan bishi disturb kori kena aha laga mokan etu dikhi ase etu nimite naga manu kan moi bar etu koi ase etia ki laga group te thakibi ki laga mon bukhi na thakibi etia high time unity peace etu thakibole naga manu majote he ekta kuribole etia to high time hogina ase naki naga manu kote thakibi mon ekta kuri kine mokan laga nijor laga right mokan laga mati etu di defend kuribo lagi ase naki naga manu kan younger generations kan agar ebar etu bhabana kuri sabe etia high time hoy ase na nai eta sai pele hole to government of India mokan ke pressure kuri kina aha laga etu dikhise eta sai pele hole to ekta
alak mano para mokhange itu pressure kuri na thaka laga mokhan laga piche pra mokhange kamuri na thaka laga itu dikhibo pare ase itu nimite mokhan ekta na kuri shole to ekdin na hole ekdin to mokhan itu giri jabo itu nimite he naga political groups kote kote thakibi ejun ke against kuri na thaka itu kan sob chharibi itu mokhan again and again high time hoy jaise beshi jagate mokhan ke dekhai gina aise ekta kuribo lagi jaise ekta kuribo lagi jaise bene isor para bi mokhan ke beshi chance dishina ki ekta kuribole bole bi mokhan inaka mon na mili gine jagine jaise bole bi beshi deri inaka jaise holo to naga manu laga mati aru mokhan laga identity mokhan laga rights itu kan stop harai jabo itu pra itu kan dikhe nimide he moi do ভাল মানুহ itu নহয় হলে বি itu kan dikhi kina ase itu pra moi naga manu logode itu agia pra hinaka hobo pare hoi kina koi kina jai thake naga manu khan beshi manu bi naga manu laga rights nijor laga rights itu bi na jani kina thaki jaise hole bi mukha laga rights to hole to itu independent ase mukha laga rights to hole to kombi itu chinibo na pare laga eta ase itu to poila bra in memorial mokhan laga rights to thakise kombi mokhan laga rights itu loi kine ni takhan laga hate halibo itu laga to na paribo kile mane baba ama mokhan laga grandmothers khan time de free aha laga aro mokhan to ekdom alag eta nation ho laga mokhan itu dikhibo parise itu nimite naga younger generations kan apuni kote thakibi ki kuri thakibi apuni bi apuni laga rights to ebar bhabi sabe apuni bi nijor apuni laga naga manu to complacent itu character habits manners itu kan bi ki ase sob jane itu kan bi sob alag ase naga manu hole to manu logote bishi alag ase naga ase hole to mukami ekta nation ekta jati alag ase tate he babina thakibo lage itu nimite naga youths kan naga ke morong kura manu khan mokhan itia study kuri kine mokhan alag ase mokhan laga baba ama khan forefathers khan fight kuri kine aha to thik ase mokhan alag ase mokami eta independent nation kuribo hoi kine babana thakile bishi bal hobo na hole bishi diri hoi jabo manu laga under te jaine pichete manu laga slave manu laga kancha itu kure pichete realize hole bi itu diri hoise itu ahibole aru na paribo itu nimite moi naga manu logode younger generations kan itia uthina thaka kan educated manu kan qualified manu kan apuni kan bi apuni laga bacha ida kan morong kore ase hole naga unity nimite mokhan laga fight rights itu kan fight koribo nimite apuni bi mon dibo lagi ase hoine moi aji itu eta naga manu logote share kore ase last te moi goigine chai thaka nishina nijor laga kotha itu kiti bi kobole to napahoribi kodai monte rakhibi na hole ekdin apuni bishi dup palaga time aro bishi sorom khalaga time ahibo hoigine moi hodai itu promote kuri kine chai thakibo thank you all god bless Nagaland